Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus, arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi Staf Pengajar Mahasiswa Regenerative Degrees Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate Dance Department Study Program, Teaching Staff, Students, Regenerative Degrees Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta of ANMU Agus Salim Nasution Mandailing University that I am proud of. Kisi-kisi materi Kuan Mat Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 26 Juli tahun 2998 Masehi, hari Kamis, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KSMAT Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 2998 Masehi ke saat ini tahun 2026. 972 tahun secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 26th of July of year 2198 Tuesday for the Governor of North Sumatra. From the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University lecture throughout time electronic teleconference year 2998 AD to the present now year 2026, 972 years through the homecoming flow from the city of Medan of reincarnation of Asian knowledge to the base of the global international world of the it, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge as our moral responsibility for future generation for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Kamis 26 Juli tahun 2998 Masehi, Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, defunct of its Science and Technology, the Mining Engineering Department, lecture material, Tuesday 26 of July of year 2998 AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 341/MB1/MEMB/2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan penyusunan, evaluasi, dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya
pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 341 K/MD1/2000 MEMB/2025 concerning technical guidelines for the preparation, evaluation, and approval of works plans and budgets in mineral and coal mining business activities. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, by the grace of God Almighty, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia. Lampiran 2, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 341 K/MB1/MEM/2025 tanggal 14 Oktober tahun 2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan penyusunan evaluasi dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, halaman 17. Appendix 2, Decision of the Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia number 341 K/MB1/MEMB/2025 dates 14th of month October of year 2025 concerning technical guidelines for the preparation, evaluation, and approval of works plans and budgets in mineral and coal mining business activities, page 17. Format penyusunan RKAB, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya untuk pemegang IUP, izin usaha pertambangan, tahap kegiatan operasi produksi, pemegang IUPK, izin usaha pertambangan khusus, tahap kegiatan operasi produksi, dan pemegang IUPK, izin usaha pertambangan khusus, sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian, halaman 17. Format for preparing works plan and budget for mining business permit holders in the production operation activity stage, special mining business permit holders in the production operation activity stage, and special mining business permit holders as a continuation of contract agreement operation, page 17. Matrik 2, Neraca Sumber Daya dan Cadangan, halaman 27. Metric 3, Resource and Reserve Balance, page 27. Golongan batubara, halaman 31. Coal Growth 31. Estimasi sumber daya aspal, halaman 32. Estimation of asphalt resource, page 32. Nama blok, prospek, blok prospek name, estimasi sumber daya, berdasarkan studi kelayakan yang disetujui, kata bulan, tahun. Resource estimate based on a profit feasibility study, kata month, it is all year, it is all. Luas, hektar, area, hektar. Kualitas, quality, keterangan, information. Kadar bitumen, persen, bitumen content, kadar air, persen, water content, persen, 1 total. Keterangan, estimasi sumber daya menggunakan pernyataan kompeten person dalam laporan studi kelayakan yang sudah disetujui, sehingga tidak perlu pembaruan estimasi sumber daya oleh kompeten person setiap tahun. Dalam hal sumber daya dan cadangan pada laporan studi kelayakan yang telah disetujui dan belum diestimasi oleh kompeten person, maka harus dilampirkan laporan estimasi sumber daya dan cadangan oleh kompeten person yang menjelaskan sisa cadangan dari laporan studi kelayakan yang telah disetujui. Estimasi kompeten person harus mengacu pada studi kelayakan yang sudah disetujui dalam hal luas
dan area estimasi. Notes: resource estimates use the competent person statement in the approved feasibility study report, so there is no need for an annual update of the resource estimates by the competent person. If resources and reserves in the approved feasibility study report have not been estimated by the competent person, a resource and reserve estimation report by the competent person must be attached, explaining the remaining reserves from the approved feasibility study report. The competent person estimates must refer to the approved feasibility study in terms of estimated area. Catatan: estimasi sumber daya dipisahkan apabila memiliki lebih dari satu sistem dan atau metode penambangan. Menyampaikan nama kompeten person estimasi sumber daya, halaman 32. Note: resource estimates are separate if they involve more than one mining system and or methods. Provide the name of the competent person responsible for resource estimation. Page 32. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih, thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.